Hvordan kommer det næste kapitel i Uncharted-universet til at se ud? Det kan du se lige her. Jeg er taget et smut til Nordisk Film og har fundet den her fantastisk ikoniske bil, men det er slet ikke det, det skal handle om. Det skal handle om Uncharted 4. Vi har fået lov til at prøve den nyeste udvidelse, Uncharted Lost Legacy, og vi har også snakket med nogle af folkene bag spillet. Se med her. We approached it in the way we approach all games, which is, what makes the most sense for the story and the series. And in this case, it definitely made a ton of sense for the adventure that Chloe and Nadine are on in The Lost Legacy. So I think what we were really hoping to do was create the sense of scale of this lost empire, the Hoysala Empire, and give players the opportunity to kind of choose how they want to approach, but also infuse this narrative as much as possible. So to bring it back to your question, I think it's something that made a lot of sense for this game, but isn't necessarily a blanket approach. It's just, it made the most sense for this. Jeg har blandt andet fået lov til at prøve en del af spillet, og det var den del af spillet, som ligesom var den åbne verden, så at sige. Det var der også i Uncharted 4, i den del, som foregik på Madagaskar. Den her gang, der foregår det et sted i Indien, hvor Nadine og Chloe de leder efter The Tusk of Ganesh. Det her myteomspundne artefakt, som er forsvundet, og som altså skal findes frem igen. Spillets gameplay er meget ligesom Uncharted 4. Det føles meget velkendt. Det er også blevet finpudset en lille smule. Området er efter sigende det største, der har været i noget Naughty Dog-spil nogensinde. Og det siger altså ikke så lidt. Meget af spillet vil føles meget velkendt. Der er en masse klatring og en masse puzzles og en masse fjender. Der er både mulighed for nærkamp og også gode muligheder for stealth, og altså også mulighed for at få trænet hjernen en lille smule, da de her puzzles skal løses for at komme videre i banen. Jeg vil ikke sige, at de puzzles, som jeg har prøvet, har været sindssygt svære, men det er alligevel sådan, hvor man lige tænker, nå okay, så skal den der derover, så skal den der derover, så går det hele op i en højere enhed. Af den lille portion af spillet, som jeg har fået lov til at prøve, der synes jeg, det føles rigtig godt. Meget humoren, som man måske før kendte mellem Nathan og Sully, eller Nathan og Sam, den føles som om, den er blevet puttet lidt over i Chloe og Nadine. Og så kan man måske stille sig selv spørgsmålet, jamen hvorfor så ikke bare bruge Nathan Drake? Ja, det må Naughty Dog jo selv have lov til at svare på, for det føles næsten som om, at man spiller med Nathan og Sully eller Sam. I think humor is absolutely integral to Chloe, especially if you consider her role in Uncharted 2 and 3. She always had this strong sense of humor. She always was very quippy and kept other characters on their feet. So I think what you're seeing is just more of that now that she is kind of the central focus, and particularly the dynamic between Nadine and Chloe, because Chloe is. She's got this great sense of humor, she's very witty and sly, and she's very improvisational, and Nadine is much more pragmatic, much more buttoned up in a way, because she comes from that more militaristic background. So that dynamic between them, I think, almost encourages some more of that humor from Chloe, because she's trying to get a rise out of Nadine in many cases. In terms of the creative process, there's no one-size-fits-all, but I think with this character in particular, with Asav is this very intelligent, very well-researched, very thoughtful antagonist. He is complicated. It's not binary in the sense that he's good or evil. He's on this spectrum that I think all of our characters are. It's just shades of gray. So he's a very principled man, and I think there's a lot of interesting complexity to him, because he has a feeling of righteousness in what he's doing. It's not personally for gain, or purely for personal gain. It is, has a deeper meaning to him. So creating that depth across all the different characters is a big focus for any game we do. En ting, som man meget hurtigt lægger mærke til ved den her nye Uncharted-udvidelse, det er, at det er sindssygt flot. Og sådan er det jo som regel ved Uncharted-spillet, men det her, det giver det lige lidt ekstra. Især hvis du spiller det på en PlayStation 4 Pro, vel at mærke med et 4K-TV. Det er en fryd for øjet, og det er næsten som man klemmer en lille tår. Det var alt for denne gang. Jeg håber, du kunne lide den her video. Jeg håber også, du vil skrive nogle kommentarer nede under den. Måske kan du fortælle lidt om, hvilke forventninger du har til Uncharted The Lost Legacy. Tak fordi du så med.